Dapat. Ano sa kamera? Ana po, lihok-lihok. Guys, awa guys. Tanawa siya mo langoy guys oh. Una na paglangoy guys oh. Tanawa. Look at her. Watch her guys. How to swim. Gunitin ko ma. Watch her ha. Ma, gunitin ko. Okay. Later na ka. Okay. Oops. Ingana na paglangoy oh. Kung gusto mo. Moro tayo mong nilangoyan na. Sabantoy mo makagkanang. Ako na guys. Dili pa to mauna ko. Guys, di pa to na ko mauna. Kuan guys, di pa to na ko mauna. Dili pa daw to iyang final nga langoy guys. So next is her manghod. Be, how to swim? Teach them. Ay, karang isa lang. I don't know how to swim ren. I don't know ren also no. I don't know how to swim. Uy, bakit? Ayun, ipakita sa ila ha. Ha? Again. Ay, kami duha. Again, doon kayo. Ay, sa isa. Doon kayo mag-start. Sige, doon, malayo, konti. Paano, midala? Sige. Then when the sunrise. Okay. Let's go. Isa lang, ha? Uy. Pagka maayo kay manglangon. Pagka perfect. Ako ma, floating. Okay. Ma, floating. Oh, floating daw, sabi ni Aling Mariit. Oh, ang ganda naman ito na Aling. Hindi man nila Aling Maliit. Oy. Ako guys, pagkain na malumot. Aling. Malumot na. That is floating. Daghan ko to. Uy, wala siyang kuto. How about ate? Be, mag-float ka. Di ako na ma-float. Ha? Langoy ra ko. Sige, swim. Teach them how to swim. Just like, Dito ganon ano, guys. padulong So, ka maanod. ganyan mag-swim guys. So, tingnan nyo siya. Okay. Look at her. Sige na, let's go. Go ahead. Do it. Dire. Yes. Next time, mag-swimming lesson tayo. Lesson? Buti ko, men. Lesson? Oh, sige. Okay. Sige na. 1, 2, 3. OA na. 1, 2, 3, go! Pak! Oh, ganyan. Oh, pak! Pak! Oh. Ganun lang? Yun lang? Oh, hala. Yun lang, ate? Oh. Dili ko pinangod. Next is her kapatid, iyang manghod. Kapatid. Pak! Oh, ganyan. Ganyan mag-swim. Pak! Oops! Yung mamata. Bakit ka pumipikit sa mata mo? Ay, bakit pumipikit yung mata mo, ha? Oh, ganyan mo, ganun. Balik! Sige, naka-video naman to eh. Ma! Balik ka, balik. Mama, duyan ma. Lagi. Sige. Malapit mawala yung sunrise. Woo! Oh, sige na. 1, 2, 3, go! Pak! Oh, ganyan pala mag-swim, no? Nakaangat yung mukha. O, ikaw na naman. Pak! Comment down below kung paano mag-swim, no? Ganun ba? Tama ba yung ginagawa ng dalawang to? Para mga bubo. Paglalom. Para mga ewan. Ma, paglalom ma. Ha? Paglalom. Sige. No, malalim na dyan. Huwag ka pumunta. Dili ma, paglalom. Ano yun? Mga floating cottage? Yan ba? Sa malayo? Ma. Mga bahay-bahay. Ma. Awa. Uy, no Bisaya is allowed here. Magtagalog kayo. Magtagalog kayo na. Magtagalog kayo ba? Crystal kaya? Oh. I don't like it because the dagat is not so clear. Uy, di naman. Clear kayo. Silay mo na bayan dati. Uy! Oh my God. Ref lang. Ref na guban. Mas mutuan ko. Ha? Ang ba nung giparet? Wala, manaraman din na may ice.